الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظومة التائية لأبي إسحاق على البير رحمه الله لنكي أو تنفلن درس تمانتنون. Alhamdulillah. Gare-gare wagil minna lenki tankabe aro baita sikandi manunya he ikhwani ken kota hobe gani Abu Ishaq ay ara diga mu joppa kata Ababakriya wa illa ne katiya idan hobe gani junubunga batte be ga junubu burendangani wa honne konno kendi kempalle onara garu lenki darsu kurma obegana Abu Ishaq ay atiti duma yanqe besiya Ababakirin kashafta aqalla aibi wa aktharahu wa mu'zamahu satarta faqul ma shi'ta fiya min al-maqazi wa dha'ifha fa innaka qad sadaqta ومهما عبتني فالفرق علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. إذا نسخة سرنقني بباطنتي أما كون قالوا كلنا بباطنه فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا. إذا هو بيغني أبو إسحاق atiti duma yang kanne be sababa kirdangani hobe ni ike haybe nga anda kempo bucine nyakone ike haybe mpo gabe ada hodare anda ken suturiya mana junubinu ike kanne nga dan amma kun su konanda honna ko ike haybe non won ike haybe begiya alla gari sutura kamma kinga be gabe nyan maga tini dingirabe wa yahwi bil wajhi min athuraya wa yubdiluhu makana al fawqi tahta awakenunde nyana ti yesu kallanken no yesu suenga geli thuraya sanunga mana suraya sanu sire begiya giya begiya yesu sire nunkenga ayesu nga siro mo suraya sanun karanga ayesu ke wakenne mana nikandanga junubunte anyunubununga igana koro ko sere uruginte junubu ngana nga an sere uruginta unga koro mogo anyana sere magan kantiye kame sere kore gananga kame tuana gananga kame banna gananga anganya junubun tenyai anyana sere magan kantiye anta anyana sere uruginte ko yesu kallanke nyesunga nyana ho magan kantiye nga suraya sanun nukunga awan ka daraja ke hay mogo be antu ko hay mogo banna ko hay mogo be kutu gube ni hamma ganya na sire magayan kantenye maji ka hami kem ballati o yubdiluhu makana al-fawq obe ga ni kamun ningira wa kem para kunu na kenya tahta urera suraya sanunga yesu kallankin dunki awa yesu kenyana yesu sire ga wakillen ni uredunga na uredu ne kamun non awa junubunu ka igana sire urugintenga junubunu kuwa an uruge ke yankandini hobe gani ngarnyo ngenge wakense gani kamunno ikhwani hobe gani junubununga ibatenga hadamare menga hinu yogun wono ngo korne katakun hanan ni kandanga tasqutu karamata sahibiha akamanga addarun tahu kenga kenne mana wakunundim junubununga na seri darenga seri uruginte junubunu nyaganga andarun tahu ke ayang akenne wa manzilatahu ayan karan ka ken ka kenne agay surun sunnu mundi mogobe agay surun maga sigira be ya ayan kana bakanwa sere su anga bangi surun me na kana ti junubun tangollu nyangenga anyana sere maga yan kantina sika sunta ken hillani ni kandanga wa tasghuru nafsuhu inda Allah wa inda an-nas ayon kin ka kenga yana horogenga surun nukunga adu Allah nukun Allah ntanya na sere qori surundo menagan nasabu nyani junubu nyanga nanyi
Allah no kunganta yana ser korea anya na surumpo rokenya surumpo jasante anya na kenya junubun tankon sikandin ni kannanga awasa kunu allan kutanan kamma akonno ngagelli hadmare mundo jinnanu hatta surumpo ni hunte hatta hummu kunsu kaumantenga ne kanga iswa sagunanga serengana ya Allah kutananga an konno gelli armari mun nogoni jinnanu nogoni su sagunanga hari dawa bi am anga mare nay asan saguna ken sa sayina nyogoda kenya ko na atike igana Allah kutasu iwa batenga Allah imare honun nogot iyaqe alo dawa begi maga alo tumbare gare begi maga iwa walla kunogot igana Allah kutasu ina batenga Allah kusikidia iyaqe sikki kane ati hinu yogonu nyange gantalingi dangan mawalla daba ke minire ni mani dam atu higa be no kunta kun krosin dudi kenya halle hobe gani hakkilanten al aqil ku krosan dudiya angana allan kutenya anga batengal haran ka gume ke mi mejate no honni angana ya hakkilante anga batengal la gelan ka gume no hon angara alla kuta samare honu ngankutan imanganya kengal la golle go nyangi ngana bara imanna awara golle go nyange ngana tarde imanda baki mina hunya nga tibe ga ta la danga na kenya hakilan danga na kun grosi duda ngi mi wa hamun imma qawye go na baranga imanna khunu imanna takimmanna barame kesusu kitene mane ga sabu danga ni anga nayi anga cross ne nyaram batte gelanga junubu nyaso ki wankita hakilan denga kenturo du batte kenya na tike kana Allah kutasuya batte ngalla kusikino wonto amma komin gananya Allah batta nanga gana ya kalata nanga hobe gani jinna nundo adamare mu ngai isukan nanga fasiki sere bura sukan nanga anga sere ngalla Allah kanna nanya ni sere khalas intenya ni agana de tagura nga hobe gani subhanahu ngene mani konin kare wayron kunne onna yake digame kam mana Allah ne gidu nyaro no angiru nyaro ni sonna men no goni besu wakanna hobe gane digan kafunya sirsun ta ken kon nan jon no won nan kanu Allah yi Allah kana surun kanu ni nan asika sun ta ken no yo ha ko ni sarsali na nyogo iga gilli kuren no gondi kurenga yang ka dingira be akella do baka kurenga nan daga sutte ge be gane jarinten sutte nga jarinten sawura ke sabudanga ni ina pese Allah mbattenga indura hunu nga iga Allah batamo be jalla jalalu jarinten sawuranya ni jarinten jonko ikatta warini akendo sallenga me wallahi ikhwani hari ni karam pa jarinten nga mahaye a jokki di salle kay jarinten ke kakka nurini katta ina siga e men dohon jarinten sigina hayna haya dalladi halle ko ayille akhiru ngara tirni nanti mana kan nakkiya jarinten sawuranga kenna lina siga nyimmendi ni halle ko ina nyilla makinyanga ati serebi ngane anga kanna Allah kawi taga hunun kam jina Allah taga hunun be jaran dukuya awi kanun dina jarden ni rambang kora husu angana kanu Allah wa kanun dina amma sabu kinyinai Imam Malik Imam Darul Hijra inya konni hobe gani Al Jazeera kay a haqqati nga jinnanu benu taawun tenga ino nga imani sabu na Imam Malik ko hon rahimahullah jinna nganaru serendi awi tawnya kinna kamanga nantina katutai jinna ka obaka kamanno atew hakke jinna nunga kannai mogobe haratew wa kannai igana jinna mbaba nanta angama bogo wankata de maliki tewnga awru bakka amma gafati hoda jinna mbaba ti maliki tewnga tamma ike kanna atike watu ke togume fati ya nandalla atoko watu ke togume fati nandalla atike kunda kanna ke toya nasa wunya ni kanna Allah kala taga honun kamundai dan sirsuwa gana ya Allah kanna nanga la shak Allah wa taga honun kamundina amma ngana ya Allah kutananga fasigunu sere buru jinnanu Allah shaytanu Allah fasilati dinanga anta gilli yangan khataro torat anta gilli bitter anta gilli la samay no kenya ni
na tandin ni kandanga hirmanu rizq warjarin kuma ye naam anga tanga junumu tanya gollunya dabarni anto wala kunya nyangenga angar jaga wasitin naam junubu golle na serengar jaga sitine sikka sundaki karagandinga mahul baraka ga bakka anki to honundi anna buren no gon antu wa ho daminne serenganya allah kutana nga barake baka kusudia barake ni kanna khairin po gabe ayati barake nga annam pu soronga ho daminne la barake ni khairin ni honne kebe gam ma allah na khairin gabe la no gon barake ni ke aw barake bakan ki turun su kawman ten no gon wa hirmanu ta'a ado hobe gani batiye nga kumene ken kai allah kutana lanta allah bat maka nyimme tampi hatta hari ke wurun la ilaha iken tahajjud ki hakati soronga lay telewno misudu ngay kun sa khayga gel sufahaw no bani randa allah bat kagana ho damminya iranda dangan arantai warni mani kandanya ajur mun kubenu aga ajur mun tangollu benu dabar no kunyina sitini wuron no gondaranta allah bat imma man tubiya nan sagedo halle yulu kugana baga hatenga na kadu allah bat angane allah kutana ngallan tay allah batenna maka nyimbe tampin igana ho damminnya qarlanda ga allah tay allah hinko ngin trinkan allah tay maka nyimbe tampin hayni kata subhanallah allah miskin senini urondo kiyos ka mantanti doron ka qur'an allah no godi mitru kare isonno mun ngallegil isonno mun ligini anan bitte iranda trinkan warni sonno mu kumotiya ho ranti sonno mu ko jarna ma qur'ana do sunna ke banana jar ko be gani haten sahare nga kena docteur nyama amma sonno men sahare anta docteur ma qur'ana do sunna banana jar ngaji ke ha mi won kem palle wa dha'f al badani hatel lampuye junubu nga hatel lampundin serenga na allah kutana ngam patel lampunanga allah nta ho da bar nan nyimme khibaru non anga serenga la fasiru kore hara yimme khibare ma soronyan kite be ga dabar na daga narantai hakke lampun tawo be ga haten no ko nan lankute manya wa dayqan fi rizq awanya na lighe ya warjagen ka no gon angar jagen na lighe na wasitini angana la alla na yurube nyangan dangan warjagen nan kan na alla ya angana kanu alla yi alla wal lighe mbaka ngar jagen no goni agara hibera kutar nan na wakinkin na gel warjagen kem palle ko be gan Abu Hurairah radiyallahu anhu ada hadith yogo koni na raga farenga sallallahu alaihi wasallam ati farenti innal mu'mina idha ajnaba kanat nuktatan sawda'a fi qalbi mu'minin ngana junubun tangolle nya anyana toppa binne nya asonna men no gonti mu'minin ngana Allah kuta tasu toppa binne nya lona sonna men aga Allah kuta mo be toppa ke garo sonna men ke kununye aga na dalla Allah kute no goni ma sobe gan sonna men ke ma suga hina fadhalika ra'nu alladhi qalahu Allah fi kitabihi kalla bal ra'na ala qulubihim ma kanu yaksibun sur kumunga gollu burbenu dabar ni kenya nyana sabu ngana mbegi isonna mun kam taso ngana junubun dabari abiq anyana topo binne ya ansonna men fara alayhi salatu wassalam ati fa in taaba wa naza'a wa taghfara suqila qalbuhu gella gana tubi nam bugu bakka allan kute gere na alla nyaga yampayenga ina sonno me kera na kha ko yimbaga kama da manga matubiya la ho ranta ken kha ko bakkan sonno me ke tubum bali man nan tubido halle an ma tubido halle kha ko ken tabakkano kem palle ko be gani allan kute nga hirmanul ilmi awan kuma na tuwa kun kai kiri ko qarallemma awata jinan ken na allan kan ne yawo haqqati su kaw manten kenya halle tuwa ke be am pa murnu an kuma ne ya ko be gani shafi'i amma kitira ko nya kante kama mo waqi'a na sabunya atiga ni hube tangana ganiran ta tangana ta zaman na kenya ati qaram mo kidi kanna natina allan kuten to won farshadani ila tarkil ma'asi adi kanna kata kanna natina allan kuten to won no shafi'i la ke kono rahimahullah kenya ni madama nga alla kutana kutuwa ngan kumeneya wattaqullaha yu'allimukumullah hakanu alla isu alla na gatu indinya angana ya allan kannanan alla wan tuinin honga hobe anga manya
khangana ya Allah kutananga to o kebe agara kinanga barake o bakya kendi anga munana kebe to antantu indine illa lagano tanga Allah kuten ikhwani hobe gani ho lagarenga gelli junubunu ngai ganya na gelli komenga kendi kannanga zahabul haya ya bunda gaye seringa nanya Allah kutananga ya bundelle bakka maga ya gun qani sondumil latin maddatul qalb sondumin maddan nayai ya gun ngana daga hoho damini so daga ya gun nganta seringa hoho damini lil amma ya gun ngane komenga hoho damini kerin siansu kamante ngarni katta illi Allah gana o tanga Allah kutenga kem palle khwani on daga do len kidar sukurumbanga malik rahimahullah ati baita tankabendo sikandi de magenya kama ta'atu tubdiluka ad-darari wa taj'aluka al-qariba wa imba'utta wa tanshuru anka fi ad-dunya jamilan wa talqa al-birra fiha haythu kunta mu'allif rahimahullah baita tankabendo sikandi yerum kunne haykeni ababakir ha nyamarni na wasi manaka kamma ala ta'atillah Allah mbatten kamma Allah mbatten ka worno giri junubu nga harmare men nyana mogobe aga ko men nyana mo wogiri kenye amma batil kana kanna nyana harmare men fani muallif rahimahullah baytan kanu sikki ko nere batinga na habi kinyana ko menga khwani kayfi nyani muallif rahimahullah ati kama qomo maga at-ta'atu allam batunga mana alla nyamar qannum batuyenga at-ta'atu kedi jam'unya ahami kama qomo maga at-ta'atu alla nyamar qannum batuyenga tobe diluka kungam paragallemma hunu ad-darari sanunga darari kannanga al-kawkabu al-mutala'li daw'uhu sane kebe akuranga nyelu mene kambun non wa kenya khilli ad-darari dan ajamonga no ay mufradun kannanga ad-duriyu kani kannanga amfradun amma jamoni kannanga ad-darari dan kuni sanu yega kambun non ni ikullenni haram paro khempa suru khempa allam batunga iwan kaman paragalle ma hunu kusanu kulloy anganya kamihi sobrei anganya kamenyi nyirankeya Allah mbatunga angana telonga Allah batenga wan para kunu nanya kusanu kulloy mana ni kannanga Allah wa ngurugini kusanu uruginte nyaay kamuni ba rabbul alamin awan ka urugini kamun no ko kusanu kullu uruginte nga kamuni mohol gellagana angana telonga Allah mbaten angatini kamugo kama tubidiluka ta'atu ko mogomma Allah mbatu kungam paragalle magunu ad-darari sanu kulluwa idan ki wanya tafsiri gemunte kama anali ngandangani kama ko mogomma at-ta'atu Allah mbatu nga tubidiluka agam paragalle magun al-mubadala ni kannanga nawkinanga wati gadangani al-mubadala ad-darari keni kannanga sanu ijamonya ni kay mufradun kannanga ad-duriyu ahami idan ikhwani hobe gani Allah mbatunga iwan kama nguruginiya ko on takko men ngurugini ma basi mane kot ko safinga ko no we ke uruginten o kuru ser uruginto nyai man na ngurugi basi mane ko tan har mare men ngurugini nan tanga sakaita singa makenga ngurugini la kenta ngurugini Allah mbatenya na ngurugini ngawaya sin kenta ngurugini ndo bannanu ngametu ndi wata uru ndi wakachena ketu uruginta ni kannanga Allah mbatte ataa Allah mbatte kenya na komi ngurugin ho hontanu nga har mare min ngurugini ma Allah mbatte na burenta ngurugini ho damminne tan ngurugini mangana telunga Allah mbatte angale Allah na ngurugi antelunga Allah mbatte nyen sedu urugin tentanu nga maganta Allah mbatana inna akramakum inda Allahi atqakum allan kannano kubenuga Allah bata urondo kiye kwani se urugindon angara ko da minne kidanga takanda Allah yanganta Allah bata ambe se urugindde de anga to ko sere maga yankante ataa kwana mpara hunu sanu kullunga nangurugi kamun non sere bara dungi wa nguruginia hillani ne kannanga
wataj'aluka allam bati kungan iwanyana Abubakar alqariba ko mutintenga kata allai wa imba wata harangane ko malatin harangana ni qabila nga mawurugiya harangana anganta soro ma laqiya madama angani allam batana nyanganya na ko mutintenga kata Allah subhanahu wa ta'ala wataj'aluka ta'atu batiyu kunganyana alqariba ko mutintenga kata Allah subhanahu wa ta'ala wa imba wata harangane ko malatin lato e kenya nati allan kutenye amma tinto e kata alla e kenya nati mane gai allan batti sirsuwa gala tinto alla yi antele ngono allan battenye anga tele ngo allan batti anga tinto no alla mare magunno ka ma duna no gonni nimare mun tinto ngana hokita nimare mun tinto makya he amma Allah subhanahu wa ta'ala an pa ba heti an kawyeti an gidaita an ko ne he an kama mane kotiya angana tinta ti batuyunga awantin donni ni duya amma ngana kuta Allah tunu bakka ya sika sunta ken non innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu udda ay mawaddatan wa rahma anganya Allah batana nga rabbul alamin awantin donni ni duya anganya Allah kutana nga wallahu tunu ni bakki duya sere tintenni koy kebe gani allan kannana nga allan batana nga kyali ko mutinten amma nga telungu allan kutenya ato Allah tenya Allah ide kami ho gana magani sere latenya kami ho gamma allan batana ga itanga andi sere latenya idan muallif rahimahullah ada digan koro hilli ko nere ibnu kayfintengan bati awalan awan murgini kamun nokon hillandi ni kannanga wanyala ko mutintenga kata koy Allah subhanahu wa ta'ala sikandi ni kannanga muallif rahimahullah wa tanshuru awasankin denyana ay wa tanshuru ta'atu allam batu kunga sankin nyana anka bakam maga fi dunya duna no gondi jamilan ho haramparu ko be gani allam batu yunga iwa sankin denyana bakam maga duna no gondi ho harampare mane dingiran susu kawmante anti genia ampi sirenyan konin as-sana'u li jamil tigani harampare kenyan konin nanga duna no gondi kem na anga birenia gelanga na fatiha sorongan tigana nampi surun kon iran tigati manegai Allah mbati afa baje ke sababun ya hayana ampi surunga sankin sorongan tigana wa tanshuru anka fi dunya jamilan ko be gani Allah mbatunga iwa sankin denya na bakki kama ma hu haram paru male kote kallenga na nya sorongan tigana sesu garan to ngat rahimahullah ya garanya rahimahullah yo duana ndangan anga birene kay wampin konno nantiga kari Allah mbatara nyani kari sere nyani gelanga birene am fati en palle gadi wayle nantiga nagat kene shawqi ara digame ko ni be kay bintengani ati diqatu qalbi almar'i qailatun la innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umru thani ati har mare misiranne sere suda minne an sonno me ke bonte awa hoyo go konnan nangan sonno me ke ga bonte be nyana awa hoyo go konnan da kenni kannanga ana kya konnan nan nanti birenga minute nu nyani aro seconde bire na kya non minute aro seconde sonno me ke bonte na kya konnan nangan na konan nangani am pay ke birebe no gonde anta dumine de katta haqqat yani fatin nara farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha uruginde nyan yonkin nangani yonki ke kallem pallahin kongen yonki ke hin kongen muriga kallem pal fa dhikru lil insani umru thani ko be gani hin kongenga ayani uyu hillandinga hadamare mendangan an uyu hillandi naye uyu hanake ko ngara ko ngara mo be daru uyu hanake kende penyen ara kutena nduguta makammo rabbul alamin aga uyu be kinna kera kutiya amma hin konge kera kutundenni ba sere sunan durugoto ampin ko ngenga uruginan kallem palle mogobe anna kenkita amma kew yu hanabe wa hanu goni kera kuti anan duguta illa la gana wu nyango dangan amma hobe gani hinko ngenga kenta kuti ma kalle way to anu gonu hinko no oga duwani dangani igana konan nay hakke mi gara tawo nyi nyengu ran tar man nyimme ujune kamma honu kaman kontin kamma hanyi nyengu har kelen ko hinko ni idan sirsanga lampin nanguri ke duna no woni akidina ti mane gai
الطاعة اللمبات ينا سنين بين كوني دونا نغن كي نغاتي وتنشر عنك في الدنيا جميلا وبيغن اللمبات ينا كونغ سانغين نينا باكا ما دونا نغني هو هيران برمبانيا سيكاني نكاننا وتلقى أنغا جمال لما غنيانا البر هيسرون داغونا فيها دونا نغني حيث نقصو شئتا أغران كانوا وتلقى البر أنغا هيسرون داغونا أنغا كنجمال لما غنو فيها دونا نغني حيث نقصو شئتا كنغران كانوا أنغا تلمو نقصيا ما دام اللمباتنا نياغانا أنغا تلمو نقصيا نيكيا غن كما رب العالمين أو هيسرون داغونا أو كنيا كنغانو anga telemu nukusiya madama allam battara nyaga nanga anta yagunu duna nogon tambatu yiku sababunga soronga ndarono hisurunta wanga kinkitana nukusu kamma danga taguno duna nukusi walinganda dagano madama allam battara nyaga nanga hisurunta wanga kinkitana soronga anga kitana Allah subhanahu wa ta'ala yala soron dandoro tikannang nanti na burenga ma idan ndoro ti dammai idan ndoro tikannang tanga Allah batte ki banga nyana kenya nya sabu ngasuru ngaramba ikhwani hadha huwa al-ikram al-haqiqi kan darun ta gonyi me haqiqan annan daruti kannan Allah batte serenga ganan daruti nabure ngai dan daruti hiqafunga naburu ngana nyeme ko tambe kubinu ganyan darune wallu gono kubinu ga tintonanga kaga ataya minni kaga sikrenu minni wala tonanga kubinu ganyan tigane wankane wamunundini iwanja santa kun konno iwan pay bana nambe obew na burunga na nyeme iganan tigati na burunya kwani idan tigati hiqafuna wori na burunya na lenke o ma kun mana wakarima sersa iganan tigati na burunya hiqafunya ni de iganan tigata anda menya idan tigati hiqafunga tige wonni kannanga kenna ta'a Allah batte inan murgi nan tigati ka an nanti Allah batara nyana daron tagu nyimme haqiqan Allah battenye amma dambe amma nabure amma daraja amma tunka nyiga ko ti tigo hunne puri hakati mampoji gella gananya naburu Allah gari kinanga duna no gondi igamanye me kallem palle soronga mungunanga bandano dano nga yen brene lengi koni milari mani soron ma iga fati koni tu ikhwani hod nima suga maga Allah batten ka hay nema suga mag Allah batin ka hay Allah batin yani honga anga tigine tay amma nema suga mag anga ma Allah batin ka hay ken nema ga nyime koto kota manga karana ken nema to goduna no gondi anga nyana anga dangini kayni dab dangano sir sunta simenan sir sunta duwana nanga anga laynan tiga anna Allah bat tiga nin kitini Allah batin kena tandangani wa talqal birra fiha haythu shi'ta nukusi walinganda daga ngati gannen kitan aga ling serebe dangani angati gannen kitana nonga aga sunu serebe dangani an kama angati gannen kitan na sabunya antelungu Allah batenga Allah tamma yankana abadan kem pale muallif rahimahullah ati wa tamshi angaterene fi manakibiha nyinye ketatun nogondi azizan alhalat darenanga anga darin kita nyenya hin kamma fi manakibi ay fi arjaiha yike tatun nogondi anga tere yike tatun na gati sun nogondi ajizan alhala sere darena na'am allam batana duna nogondi aga no kusiya darenya na batte awatere yike ya hin kamma adarenya ni logo inta kamma ho inta kam na sabunya aterunga Allah subhanahu wa ta'ala allaka awaddaru nagaraga dingira susu kaumanten kenyani Allah subhanahu wa ta'ala fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin anganya allam batananga anga telemu alle anga daga nukusiya andarenya anga daga nukusa nguruginiya alingi serebe da malingi serebe da ngane anga ma ngurugina no manda kana anga urugini antelemu allam batenya amma na burenga na maga agam maga dingira ba nguru binteni no nyaade makammo angana girno nganga daga nukusi na bure ganta maga no nga anni sire jasa tenye yala nga dore kitano nga anta dare kitano gelanga tin lemmu ngamma angi ga me kamma andareni kandi ga bugu me kamma anga ya sire dare ba ikhwani
sirinna darin kita ni yake tatu su ka manten ken nanga telon Allah mbatenga anga darin kita anga dingira su ka manten daro yake ni Allah mbatenya amma logo yake na Allah kutenya nogon rabbul alamin anti man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'an فبيغني ابن كثير رحمه الله كا تفسير القرآن عندي أش من كان يحب يمي بيغنا ياغا مندا أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة أن يسر الدارين الدنيا نقول نار الآخرة فليلزم طاعة الله أنا اللجم من دنيا علم باتن فإنه يحصل له مقصود فبيغنا خير نهون كينغا كتنا دانا أنغلا أن يسر الدارين دنيا نقول دي الآخرة نقول دي أنت لمن علم باتن أنغا علم باتن أمبي مرغينيا أمبي كونينيا كان المؤلف رحمه الله أتي وتمشي في مناكبها عزيزا أوتر إنك أنغتر إنك دنا نغنى أبا بكر على حال أندرن دارين كتنا تكاننا كني الله باتني أما لو يا كتنا تكاننا الله كوزي كم قال المؤلف رحمه الله وتجني الحمد أنغ كتني نانا جلي كاننا تيغاندنا وتجني الحمد أنغ تيغاندنا أنغ كتني jana ni kannanga kotinde alhamdu kenni kandanga tigande anga tigande lagana anga kotini fima hondi hokebe qad warasta abati angara kelloli angara tigande kebe angara tigande be ititingen loli anga itreme batana ya lawo itreme nga hatiranga ma iteloli ba mangana ko bode amma kem palle angara itreme patasu anda loliya ikhwani angana da na tigande nya itremin pata anna golli nya nyana angana lonan tiga nanti Allah batara nan anna Allah bata angana lonan tiga nan tanga jakka bagandana nan anna jakka nya bagandin angana lonan tiga nanti qarallem nya nan anti le qarlanyi angana lonan tiga nanti sadaqindara nya nan anna sadaqa nya bagandin amma anganta ku golle ndabarni ontan tigana abadan angana lawnan tiga anna golle nya dabar ken safihin na kya mundu oni tiga ti hongol nen hobe agama golle na bay sirsangale jakkindenga angale tiga ndenga anna golle nya dabar watajinil hamda fima qad gharasta abadan anta hum kitana manna sababunya dabar angana ho sababun dabari anna kita angala anna tiga nen kita anna tiga nen sababunya dabar ni ken kannanga allambat anke na mundo wana ko nanti jakka bagana anda jakka bagani ya lawa ken konini o bara on ta kunno abadan on tan tigana kam hakal nyogon haranga ne sirin tigana kam anjon no na butwa anga tikari sirin nyai Allah mba taranyen ana butani halle ko ya worni amma ko nan ta ken yimin sirin nyai amma ko nan ta ken yimin Allah mba taranyen ya la golle na bari ba o wa konno har ko man nan tikarni Allah mba taranyen wa konno siringana jakka baganda na ngona kunwa siringana nya sere khalasin tenga ga sadakin da barno na kunwa nan taw sadakin ona kunna din kona kunna umman sha'a man sha aba man aba woni safin na kamun nan ni ke tiga to ngai ga magolle na bai on tan tiga na len kon tan tiga na umman an ga la wonan tiga nan ti sire nyaranga antel wona Allah mbatenye an ga la wona ko nan ti Allah kanna nan an kanna Allah angana laona ko nanti kari sarakin dana nyana ngan sarakin dunia amma ngama hobe gollen na baron ta tun konino man na itenya loli an na itre men pat ya lan kin na tiga nanya munda amma tiga nanyi trin amma tiga nanyi teloli ya la kin tiga nenga kitene abadan tiga nenda kitene kenya do awtajini alhamda anga tiga ndenga anga itre men kotini fima honni hobe qad gharasta abata ngara kelloli angara kibe lulan na kenya itire men patara angale onan tiga antelungu Allah mbatte nyai angale ona ko nanti anga ke golle nyana anna dabar niya hakati nakam ha oro ayo kapai ha ora bani kapai kim palle muallif rahimahullah kingani aba ishaq ay ahayrunu hino gondi khwani kobe kana kitabe ke muska mantenga geligali tafutu fa'adaka li ayyam fatta nan naga wara yaron kunne baitan kanu hilli hayaron kunne kuba san kanu hilli khwani nke koni maga ko marante na kitabe ke suka manten
ko ban kan hilli be hayere o hay jonko ni katte ikhwani pour da'i anki men khirna na ma walla an-nasih anki me gam mun na no kullu gunya serendangan anna nyara kam serenni hibru nyangana nya an kafna bakari kam serenta tele kharlan an kafna nyana kam waga tele kharlan serenta Allah bat an kafna anyana an kafnu mani kanyana ga kafnu tele mon Allah batte khani malik rahimahullah ado ko baytonu hilli akitabi kiso ikhwani asuna hantenni ko qaral limma ke kitabi wannan hana siri anga nya karanga nga manga nya tangana nga manga nya trinkandana anga na han kore kitano gon amma ko abiyatun hilli kani fare sallallahu alaihi wasallam ahadisu hilli wando nga ikhwani kunni gerali musir dagi hak warno ga bi waqin ne kediya anga serenga Allah hakka yo nati xenne serenga nan tare golli bure da bari tum garon da mu kunna jore onne nati wi tangaras nan kanne joye mu ya wan joye mu nya hiyo bana nunga manna kenya kana an-nasih anke mega nasihan da bari ko hakkal nyugo nan ngasri ga nati kurai mo walla sirima kitaga diga munai ikhwani tenemo qarlalu ngamanno tuwanu nan kacce iwam bagannini hiyo go no goni wa hiyo ko ina nganyi mi wahamu khari ya abu isaqa do ko abiyatun hilli be su gana kutere ngani hamu na maqsaru hamu anta kurni sare alla de manen kam anta kurni sare anta kurni diga mun sare ga koto mo anga kafna kamanni ne anga diga mun mo mane kanda nyaga katuruno nan diga ma ababakriya ikhwani hiyo gana abu isaqa ma kenga no ko abiyatun hilliya kenya halale datini alla datini serna tafuttu fuadaka li ayyam fatta yani aqoteni honne makammo kijungan sonno men karna karande man nan ya hiyo bo amma kenga ni hikma wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasan kamurin tunno ma hikman nan nyama hanga mada qarlanga nan kata nkendanga ke golli ngana ke bar kumbane nan nyala kundu ikhwani hikman taketi mo wallahi yistere nga taxunu jaman no gondu kusa waju no nga yalla hikma wa kendi la ma jowtina nga seren katta korna ko kenkutu korna rondi kompendi ke golle hulani bagara dabar korna nya kunulla anna seren nasiha na kammo seren ke katta bu ishaqa hobe gani an nasih hayrono kadi killu hay killu ko inanga angana munana lo seren no gudun kullu ko nden no gondi anga rondo killu beniya yemme nda takken kita ke be gararo ko killu ya anna shaytan nan kilun to angana munana seren no gudun kullu haranga nanga hinu yogo tadi anya gen tere kun mari kon maga hi burun kon kame hi bure ga anya gen tere kunga tarangani anke mo dabari anke na junubu dabari ba to kun ko nyina dangani anna anya gen tere hi buru ke anga sonno men kita ikhwani hobe gani an-nasih itanna ma no gudun kullu ko nyamanna muqaddimatu nyarit ya landa kitabi war muqaddima gantai la ken kitabin tan kam mo kanan ken ga diga mun hada mare me ngamma muqaddima surit sereli da taun anga golle bi awrade muqaddima nyarit muqaddima ni kanna wa ta'amu la yukalu illa bitawabul arabun nakakoni iganden tay gani ma walla nan ma junu kare sapu ko makunyare anga iganden nyingana sape gantai ken ngana ko be ko be ko arabun de ite an-nusbu thaqilun fala taj'aluhu jabalan wala tarsiluhu jadala nugun kullahu taqoten angana mun nan nugun kullahu nya serenda hokkoto koten kamaga hokka hayanga nya giden kai magara waraka tigita ya gan kawo mo nugun kullahu koten de ikhwani hobe gana arabun diga menga iti al kalimatu tayyibah miftahul qulub digan sire sonno mun cabinya angana muna nan digal lemman sonno min kitan nan diga mo mo gonte nyakon angana muna nasirin kirna lugun kullu kun nyangada haqqatin suganti awalan urundo kiyo so itire haqqatin ya suganti thaniya ni dingiran ka sugandi kaga nyana dingirabe maganya soronno me nagan haqqan nyono soronno nyanga na me yogo nakko daga ya dunya wajun dano ga iga jahannaba kibaren kon ikhwan kire kendi palatin ha surundo nyagale ngame angendo wajunde ngame kenti hikmai anna haqqatin ya sugandi anna dingiran ka sugandi
haga nyana dingira be kem palle muqaddima nu nganna kun kasagara maka sire waju jamandi de safida kenya koni ati taghammadani bi nushika fi infiradi wajannibni an-nasihata fil jamaa ati ke suturi tan nugulun kullahu ngabana gun la bana gun suturi anni khiri anna nugulun kullahu nyanginda anni la ton nan nugulun kullahu ngajaman no wonta munda de shafaiti fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbigh la arda istima'ahu ati warni hobe gal nugulun kullahu nga soronno mena gani noni ani gelli begun ne ken ta ken tarin kana inta bingina tarin kanne safai da ka kon ma sirin wa jaman non akhiri an bani da bani anna akhiri ta qura bi man kan en tanu ko on tanu an ken nyimme hatil lingen na ken nyimme hatil lingen na bitten tan ken kam bitten ta kamma sasa ke an ngana ku muqaddima nu gana kite masalan ta sa ku haqqati musul haqqatin kite anda dingiran kasugandi annan kamane ka dabarni abu shakatan nangani wa anta al'ana lam turafu bi'aibin wala dannasta thawbaka mudina sha'ta wala sabaqta fi maidani zurin wala awda'ta fihi wala khababta abu shakatan nangani wa anta al'ana ankin ababak hayni kate ankin ababak lam turafu bi'aibin amma tuidi haybe yow eski haybe wankenga est-ce que Allah kut anna sirikai est-ce que ngenda hilla kapay amma tuidi haybe ko nan tuna andi haybe ngenda haybe golle dabar ha to kum diga mo to ko nakamandanga hayni kata abu shaga garuna da abu bakirangan mo wa anta li ana lam turafu bi aibin amma tuidi haybe wa bakiran manki ma tuidi haybe hilla ninga wala dannasta thawbak amma nyira min kamereni mudina sha'ta gelli bram man na sare nan quro amma nyira men megen mana ni kan ngam Allah kuta annaku kunno ko daga nason men nganta yakara ha siringa na kami Allah kuta nan na khiri bana gunno gon anke malla kuta iski kena Allah kute la ke ta Allah kute anke na mane gada bari anke ngam mo be kundu an sirenyen ho huntanga junubun tanga ho huntanga ha junubun tanga ho untanga to ko diga mo to ko nakamandangan yalla da sonne men gidana hari sallallahu alaihi wasallam ikhwani ahadi sanganunga hari alayhi salatu wassalam aga munda na lo ma'ud aga munda na la nyamari den nogot hayni kata farenga ikhwani sirsu anga kawan tuwagunga anga kitabi wallahi na dabari mawala na letra saha anga munda soronya naytai anga manyake Allah subhanahu wa ta'ala digan kanunga na nyagro faringa alle tarake wanyana batil wanyana hobononte ho on tanyira ma digan ka fuhali haranga letra nya sana manna howtu Allah digan kanunya di anna howtu farin digan kanundi kanan diga men telmondi kanan kalben telmondi hanga tankarnu ku hilladi wallahi an kitabe kentanya abu isaqa haykina agara hibenya da ara mustaq ara mani qadabal sasa ala istinbat nabari qur'an no gona do faren digan faduna alayhi salatu wassalam ken talatatul usul gumento ngono dirinna faren to alayhi salatu wassalam wande mona fara alayhi salatu wassalam ati ma'dura ngani ya mu'az hayni katike digame ya mu'az na harfu nida alayhi ya mu'az amata dangani mu'az la ya nida da kenyarit ya mu'az hayni kata faren alayhi salatu wassalam ke digam mo golti hillandi fara alayhi salatu ati kammo wallahi inni la uhibbuka kunati Allah ma zunke wallahi ngamuna faren pa mun ne dan yamaru sikakine ka hadara muqaddimatu sikakine hanani kan ngati ya mu'az na yawni dalati ya mu'az hillandi kunati Allah ma zunke ngamunda seringa nya kame ser buranga ra kiran kompen nanti kari ke ngamunda aganya kame butron kote aganya kame yango gurnya ngana awan terengana ason me kanda kin kita hinan warna na ason me nya kan kenya nanga tin nke ko seren wazu nan kela samana seren khiri bana kun no gonde kari nke ngamunda fara alayhi salatu wassalam wallahi inni la uhibbuka mahzun ke ngamunda na wallahi nan kuna na nyinga kan na lamuliti la uhibbuka mahzun ngamunda hayni kata faringa alayhi salatu wassalam agamuna na mahzun nyamari bi abi anta wa ummi ya khayral wara
kem pallati mazu dangani usika ya Muaz nganya mari Muaz amati amuru ka nganya mari kilo ngake ngahonne kilo ngai amuru ka nganya mari ati kamo usika nga wosi nyana dangani Muaz nanti Muaz nani le kali nan kunati Allah nanti wa munda ahalat kamo usika angana seren kiran kombe anga kama ne kada bari angati wallahi ngamunda nganya mari nga wosi nyana dangani kana ti nganya mar nan na sallenya nganya mar onda karallanga kyo kote ni wonne ka nga wosnya nan dangan nga wosnya nan dangan handi ka tafare ngale salatu wassalam atmaju dangan la tad'anna fi dhuburi kulli salatin an taqula allahumma a'inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik hamunena ke bana kona dangan nanta tadangan allah tadangan sallu suhallan nanti allahumma a'inna la dhikrika wa shukrika husni ibadatik farin pa munena kya ko da qaramani ganya muqaddimun siki wallahi ya Mu'adh inni la uhibbuk kem palati usika ya Mu'adh la tad'anna kem pala ranya mar nyamar ne liminna muqaddiman binal kem pala nyamar haran dal limmi haran nan yaqe maka diga mai nan tamare hon muqaddiman nyari haran yaqe ngamunda nka anga ne hijabu mutu kenya lungoni nanga yala kinda ko hijabu mutu hijabu mutu ken kote idan fara alayhi salatu wassalam ki haditha kidin ke baga hillaninga fare sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu agamuna na Abdullah ibn Umar nyamari Abdullah ibn Umar fara alayhi salatu wassalam wal man qada bari hamna ina wakko ana kengolle yaka farenten gagari fi mo نعم الرجل عبد الله سرين سروكين غني عبد الله سرين سروكين غني عبد الله هاي نكتا فارق سرين سروكين غني عبد الله لو كان يصلي من الليل أغني صلي نورون نغن أغني صلي نورون نغن هاي نكتا كديغا مغمغن تيا الذي سرين نغني an kangan dalle kharallanga sirin ya tuwa nga ganyan kinye hakla siri be ganga kwangan dalle kharallanga ngenda ndan jigi tuwa nanyi ngara ngari mobe kwangan dalle ngono Allah mbatinga ndan ngari sirin ya langa ke kono sirin nga ga balla fakana Abdullah la yanamu min al-layli illa qalila anya uron no golanta hokan gene maganta folleman farin nganta daga Abdullah agama urdun sallaro jahannaba yala wada bari ma wala Abdullah urdun sallen da bari yala kima qoto qatin ni'mar rajul Abdullah haqqani wa haran ka fallimma Allah wakil saran no gonde kanda taw kanda tenku haiwo hakila sire be ganga angante mun kharalla ngasriyan jingira taw ma so benu waranga andu tuwana nan ko anna diga mu ko ton ko na kaman nan ngani awam mukku agana dalla wa hamun nan tiga khalla gi kana wa hamun wa wor nanda sako ni naso no men sako ni kata mane kata karalang hadango nda karalanga kenga daga na la kenya ni ikhwani ugona hayni nya pare dingan kanu kenga na wisaka ko baitan kanu hilliya ikhwani anta kem pakira na kui hakati nginya ba ikhwani nyamu nona ko kiyani karanta kini Allah kana mu inshallah tatana onagiri wa anta al'ana lam turaf bi'aibin ولا دنت ثوبك مذ نشأت ونين بانغان نيانا كم إن شاء الله ولكن ما بيسوا رحمي قد دعوا نبر المغول تكتاب يصور النغول سنسوك قال راي دعوا نبر خانيانا كمو تي حكمة أدو كدقام من مقدمة يادب حرام دان يقي أن يقي لبولي ودبارني كاميران بولي بري دانغا يانا ورا ما غواب جماعتي نغول ما غواب أنا كنا نبارني قاباني كنا بيسي كومبين نغوندي هو انتغانو كتا hon tayi men antatu me mangari tuni diga meke maganya ma tanya kay tangara kwe de warle ngamanya de la muqaddima nya de bari geli Fatima ganna gri ya Fatima fara alayhi salatu wassalam ani tarkhim nabar ni Aisha to gonno ya Aish kuni kalma tarkhim kuna diga mel ngunda dangan haranya ke masal sawin awati anya ke na kone ibre hero kuni diga mogo mogo to nya so no me kina katu annaka ta kitana fara alayhi salatu wassalam ya Aish na toke na doni na ya Aish
ya diga nahu no ina kele na tarhim na togol laga na kontoni na ke mo gonna medi ke sabudanga ni kanu sabudanga Allah yake kunna nyakendan ngani nati kone nke ngamunda nka ko mo be galli nda kinni kiru angana ngalla kiru ke dabarni kingan kanu nyiri ma anna ke kunno kanya garin paklan tiga ngana ga balla aw dunginan ni gamunga kharo ni kombe no ni jane mu ta katu kangara ke golle be dabari kamara kunnango kama ken dabari ma ken dabari diga mo on to nya ko ya garen dangan angana ken kono rasu awammu Allah kana ni shatata na mo ga daga kamma gon wa kamara kunnango karahun inshallah yakka no ma yino ko na ga dino mo